first the kingdom and the righteousness of God. All these things shall follow, for the Lord is good and worthy to be praised. Your life is serving for the sake of your salvation. His words in the body give, for you were called and chosen, and we will wipe your tears as we will enter into the kingdom of God. Kingdom of God, to the kingdom of God we will enter. To the kingdom of God, kingdom of God, to the kingdom of God we will enter. Jesus said in John 3:5, except a man be born of water and of spirit, he cannot enter into the kingdom of God. We will answer. We will answer. We will answer. We will answer into the kingdom of God. Water and spirit, water and spirit, water and spirit, we will enter into the kingdom of God. Be born again, be born again, be born again, we will enter into the kingdom of God. We will answer. We will answer. We will answer. We will answer into the kingdom of God. We will answer. We will answer. We will answer. We will answer into the kingdom of God. We will answer. We will answer. We will answer. We will answer into the kingdom of God. We will answer. We will answer. We will answer. We will answer into the kingdom of God. We will answer. We will answer. We will answer. We will answer into the kingdom of God. We will answer. We will answer. We will answer. We will answer into the kingdom of God. We'll wipe your tears. We will answer. And we'll wipe your tears. We will answer to the kingdom of God. Kingdom of God. To the kingdom of God. We will answer. To the kingdom of God. Kingdom of God. To the kingdom of God. We will enter. We will enter. Oh, 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 hallelujah. Oh, hallelujah. Jesus, come on, service, worship the name of the Lord God. Praise the Lord, maayong buntag kanatong tanan mga kaigsuunan. Kumusta ang tanan diha sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay, and we are live from Davao City. Kumusta po? Kininyong alagad Pastor Ariel Lobaton gikan diri sa Davao City, ilalom sa United Pentecostal Church New Hope Kingdom Ministries in Davao City mga kaigsuunan.
Amen. Mupaabot na usab kaninyo alang sa ato ang mapadayunon nga mga pagtuon sa pulong sa Dios. Amen. Praise the Lord. So kumusta tanan? Amen. So this time, amen, atong pasalamatan ang Ginoo sa iya igsuon nga pagkamaayo sa atong mga kinabuhi. Amen. Praise the Lord. So di ta maglangan igsuon nining adlaw makahimo gayud kita sa mga pagtuon sa pulong sa Dios, and after this may igsoon we having our greetings, pa shout out sa atong mga kaigsuonan. Amen. Of course sa tibuok Pilipinas ug sa tibuok kalibutan. Amen. So nahon nato karon adlaw usab ang ato ang mga pagtuon sa pulong sa Dios mga kaigsuonan, because our time is very limited. Amen. So we need to study the Word of God mga kaigsuonan. So we open this in prayer mga kaigsuonan. Dalaygon og silimbahon ng mga Dios, salamat kaayo Lord nining adlaw makahimo na usab kami sa mga pagtuon sa imong mapulong giyahi uban ni ang matag usa ka namo amahan nga bisan pa sa amo akaron nga mga pagtuon sa imong mapulong giyahi kami o Dios, o bisan pa sa igdulungog sa matag usa nga nakahimo karon sa pag-tune in diya sa ilahang live sa Facebook Ginoo, giyahi kami og tagay kami kaalam binuksan ang among kasing-kasing unahuna nga masabtan namo Ginoo ang imong mga katuyuan pinagi sa imong mga pulong. Dalaygon ka among kining gisali kanimo gitugyan in the name of Jesus Christ. Amen and amen. Praise the Lord. So this time mga kaigsuonan ato kining tun-an ang pulong sa Ginoo. Praise the Lord. So naa na ta migsuon sa ikatulong yugto, no? Praise the Lord. So niagi atong gisgutan igsuon ang what is the kingdom of God. Amen. Atong nasayran mga kaigsuonan na ang kingdom of God mao gayud kini ang sentro sa mensahe sa atong Ginoong Hesukristo, o kini ang original nga katuyuan sa Dios alang sa mga katawhan. Amen. Og matud pa maigsuon, the kingdom of God is the governing influence of the king over his territory, impacting it with his will, purpose, and intent, and producing a culture of citizens who reflect the nature and values of the king. Mo nitong ipangisgutan mga kaigsuonan, of course, ang mga gitawag igsuon nga katuyuan ini, that God original plan was not religion but kingdom rule. Amen. So ato nang gisgutan maigsuon for the second time. Amen. Kaduhang kahigayon maigsuon tungod kay first natong live is wala man daytoy audio kay murag namatay no ang ato ang microphone. Amen. So lahi day ni nga microphone pag walay mo gunit maigsuon, ma-off siya every 5 minutes, no? So mo na nga kinahanglan na ay mo touch mga kaigsuonan para dili siya ma-off, no? So ato na lang ning hikapon gamay para dili ini ma-off nga microphone. Amen. Kay basi makalimot ta nga sige rata mga kaigsuonan og istorya unya wala di ay naon ang ato ang microphone. Okay? So Jesus preached about the kingdom. Amen. And the main message of the preaching of Jesus Christ is not about Christianity but about the kingdom of God. Ingon gani siya sa Matthew chapter 4 verse 17, repent for the kingdom of heaven is at hand. Okay, so every parable of Jesus begins with the kingdom of heaven is like. Okay, so daghan jud, no? May tungod sa mga parabulo nga gisgutan sa tong Ginoo, nagisgot gayud siya may tungod sa gingharian. Of course, atong gitun-an migsuon what was created, or man was created to be a king, not a subject migsuon, because according to Romans chapter 8 verse 17, ingon din ha nga we are not created to be slaves but the sons and heirs of the kingdom. Okay, as a kingdom citizen has authority, we have rights and responsibility to represent heaven on earth. Okay, so of course, ang Biblia nag-ingon, the kingdom of God is within you. Luke 17:21. So, it is a spiritual government and eternal reality, not just an external location. But this is an internal mga kaigsuonan. Of course, atong gisgutan usab, restoring the kingdom is the goal of salvation. Amen. So Jesus came to restore what Adam lost, not heaven but
dominion. So mo ni ato ang padayonon maigsoon nga mga pagtuon karon. Amen. Naguluhan kini og the restoration process in the kingdom principle. So how can we restore or diha pagbalik maigsoon sa gingharian gayud sa Dios. Okay? So we need to understand, number one mga kaigsunan, we need to understand what was lost. Unsa man ang nawala nato. Amen. So ang nawala nato gingharian dili ang religion, ulahira ang religion maigsuon. No, man lost dominion, relationship and kingdom authority, not religion. In the Garden of Eden, according to Genesis chapter 1 verse 26, gitagaan tawag dominion sa atong Ginoo mga kaigsunan, relationship, of course, kingdom, authority. Og ang matod pa, the salvation is not just forgiveness of sin, but restoration of the kingdom, rulership, and relationship with God. So we must return not to a religion, but to the government and rulership of the kingdom of God. Okay, so Jesus came to restore what Adam lost, not to bring a religion. He came to restore the kingdom, no, according to Miles Monroe. So, ang ato igsong tun-an karon, how to restore, no, what is the restoration process? Amen, diha sa kingdom principle. Unsaon nato nga manakabalik kita maigsoon sa gingharian sa Dios. Unang-una gisgutan nato, we need to understand what was lost, no? Kung sa may nawala nato mga kaigsuonan. So ang nawala nato matud pa maigsuon, man lost dominion, relationship and kingdom authority, no, in the Garden of Eden, sa diha nga nakasala mga kaigsuonan ang tao. Now after Jesus came, amen, dito mga kaigsuonan, isa kahigayon ni ana miduol migson si Nicodemus rather. Amen. Nangutaan na siya unsaon daw pag panunod sa kinabuhing walay katapusan. Amen. So ningon ang atong Ginoo mga kaigsunan, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Amen. So in other words, maigsuon, born again means, praise the Lord, to born from above. Born again means you are going to repent. Repentance means to change your mind and direction in life. Amen. Mona nga ang born again, this is not religion, this is not organization, but this is an experience of every man nga gustong mausab ang dagan sa iyang pangunahuna. Amen. Diha sa alagad sa Dios o sa iyang direksyon sa kinabuhi mga kaigsuonan. Amen. Gani maigsoon nag-ingon ang Romans chapter 12 verse 2, dili kamo magpahiuyon sa panghuna-huna niini nga kalibutan. In other words, mga kaigsuonan, when you repent, there is change of your mind and direction of life. Amen. So it means you are going to live, amen, the things that dili kabubuton sa Dios rather. Amen. So that is why mga kaigsuonan, pag ingon ni Nicodemo nga unsaon pagpanunod sa gingharian sa Dios o sa kinabuhing walay katapusan, gingnan niya, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Unless dili nimo usbon ang imong pangunahuna igsuon, amen, dili nimo makita ang gingharian sa Dios. Og nangutana pag-usab si Nicodemo, unsa man ako pag katao pag-usab, mubalik ba ako sa taguangkan sa akong inahan? Ingon mga kaigsuonan ng atong Ginoong Hesukristo, except a man be born of the water and of spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So tama igsuon ang giwali sa ato ang mga apostoles sama ni Apostol Pedro nga sa adlaw sa Pentecost maigsoon mibarog sila, amen, og nagwali mahitungod maigsoon sa kaluwasan sa mga pangutana sa mga katawhan nga nakahinay-hinay og pagbatsyag sa ilaha igsuon nga kasaba. Amen. Matud pa mga kaigsunan, men and brethren, nangutana mga tao, what shall we do? Ano pong gagawin namin? Kaya Peter said unto them, repent. Repent means being born again. Repent and be baptized every one of you
in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Amen. So mao gayud ni ang giwali mga kaigsuonan. So when you say restoration process, kinahanglan gyud ta ma-born again. Kinahanglan gyud ta mabaptize in the name of the Lord Jesus Christ. We need also to receive the Holy Spirit maigsoon, because Holy Spirit is our governor. Amen. The Holy Spirit mao ang maggiya, mao ang magtudlo kanato sa kinitabuk-an nga pagka kamatuoran mga kaigsuonan. Excuse me. Okay, Jesus' first message in the book of Matthew chapter 4 verse 17 was, repent, for the kingdom of heaven has come near. Amen. So ingon ang atong Ginoong Hesukristo, pag hinulsol kamo kay ang gingharian sa Dios haduol na. So repent means to change your thinking. Stop thinking religiously and return to the kingdom thinking, because you are the son and citizen and ruler under God. Okay, praise the Lord. Mo na migsoon nga we must acknowledge where you have fallen and return to the kingdom mindset and lifestyle. Amen. So kinahanglan migsoon i-acknowledge nato kung asa ta napukan. Amen. You know, because of sin, disobedience, mga kaigsuonan, amen, sa atong una mga ginikanan, we are separated from the kingdom of God. You know, this is not only disobedience ang ilang sala. Amen. They are also committing rebellion against the government of God. Amen. Mao na migsuon nga dako kayo ang ilang sala, mga kaigsuonan, mahinungdan nga nawala kanato ang ato ang kingdom authority, kingdom dominion, then what we call kingdom relationship or relationship to God, mga kaigsuonan. That is why there is a process, and Jesus came here on earth, amen, aron ang matag usa kanato ma-restore igsoon diha sa gingharian sa Dios. Amen. When Jesus died at the cross, there is a message in the cross. Amen. Jesus, praise the Lord, died. Amen. At the cross, at the Calvary. Amen. He buried and resurrected, mga kaigsuonan. Praise the Lord. Hallelujah. So, para magnatandog ang ato ang camera. So, excuse me, kadali lang yun kayo. Okay, so gisgutan na to mga igsoon, we must acknowledge where we have fallen and return to the mindset or kingdom mindset and lifestyle, mga kaigsuonan, no? Praise the Lord. So, kinahanglan yun kayo ni mga kaigsuonan. So, after you receive baptism in the name of Jesus and the Holy Spirit, mga kaigsuonan, praise the Lord. If you are now in the kingdom, nakasulod na ta sa gingharian sa Diyos because of being born again, nabag-o na nga to ang pangunahuna. Amen. Ingon ang Biblia, mga kaigsuonan, praise the Lord, kinahanglan makaila kita, kinsa kita, mga kaigsuonan. Gani gisgutan nato ganina sa Roma, nga kita mga kaanakan o mga manununod diha sa atong Ginoo. Now, the message, mga kaigsuonan, amen, matod pa maigsoon, let us discover or rediscover our identity as the Son and King. Amen. So you are not just a sinner saved by grace, you are a child of the King, created to rule. Amen. That is why, mga kaigsuonan, salvation restore your position as a royal ambassador. You know, after we save, amen, after we repent, after we receive in the name of Jesus baptism in the water, og naa na tay Holy Ghost maigsuon, amen, matod pa ang kaluwasan na restore, and your position was a royal ambassador. You are representative of the heaven. Amen. That is why, mga kaigsuonan,
Being saved is not only about escaping hell, but living under the rule. Amen. Under the rule on fulfilling His purpose on earth. Amen. So, mao na Megson, after na-save kita, after na-discover kita, Megson, nakabalik kita diya sa gingharian sa Dios, let us identify our what we call purpose in life. Amen. And of course, identity. Kung kinsa kita, mga kaigsunan, we must identify kung kinsa kita. Amen. Because we are the sons and daughter of the King. Amen. So in Galatians chapter 4, verse 7 also, nag-ingon, you are no longer as slaves, but sons, but God's child, and since you are His child, God has made you also an heir. Amen. So, ingon nga kita, dili man mga ulipon, ingon nga kita mga kaanakan man sa Dios. Amen. O gihimo kitang iyang mga manununod. Praise the Lord. So, nindot kayo maigsuon nga mahibaluan nato, masabtan nato kung kinsa ta mga kaigsunan. So, you are not ordinary person. You are the son of the King. And of course, dili nato igsoon tugutan nga ikumparar nato ang atong kaugalingon sa uban. Amen. Because every one of us has our own assignment and potential. Amen. Every one of us has on what we call a purpose in life, mga kaigsuonan. Mo na nga ilhon gyud nato kung kinsa kita, mga kaigsuonan. So after we have what we call identity, amen, as a children of God, of course, let us submit to the King's government and laws. So, dili pwede maigsuon nga mamuhat kita sa atong assignment. Dili pwede maigsuon nga mahimutang mga kaanakan sa Diyos. At the same time, we will not submit to the government or laws of the King. Amen. So, the kingdom has laws. The kingdom also had principles and culture. So in restoration of salvation requires pud ni siya og obedience to the King Jesus, not just belief. Amen. So di lang ta mo tuo apan mutuman usab kita sa kabalauranan sa Dios o sa atong hari, mga kaigsuonan. So live under kingdom principles, integrity, righteousness, faithfulness, and of course, purpose and stewardship. Amen. So, ang pagkinabuhi, migson nga adunay integridad diha sa gingharian sa Dios o pagkamatarong, God's standard. Amen. Of course, ang faithfulness, ang katuyuan sa Dios sa atong mga kinabuhi o sa iyang mga butang nga ginapiyal kanato, mga kaigsuonan. Amen. Ingon ra ba ang Biblia nga ang dili kapiyalan sa gamay, dili mahimong kapiyalan sa dako, mga kaigsuonan. Busa, kinahanglan kung naamay gipiyal sa Dios kanato bisa gamay, ato kini nga atimanon. Aron nga kung kini mo dako, mga kaigsuonan, mahimo gid kitang kapiyalan sa atong Ginoo. Og ingon ang Biblia in Matthew chapter 6 verse 33 nga kanunay nato kini migson nga ginahisgutan, ginawali. Amen. Pero say wa pa nato kini natungkad ug nasabtan. Mabitaw na nga ang atong programa Searching for the Kingdom. Amen. So gusto namo migson nga iwali ang maayong balita may tungod sa gingharian para makaplagan nato ang gitawag nga restoration process diha gayud sa gingharian sa atong Ginoo. Ingon ang Matthew 6:33, but seek ye first, amen, the kingdom of God. So when you say seek first, amen, atong pangitaon, atong sabton, ug ato igsuon nga ikinabuhi ang gingharian sa Dios og ang iyang pagkamatarong, of course, amen, ang God's standard, amen, ang pagkinabuhi nga nahiuyon sa kabubuton sa Dios, nga adunay integrity, adunay faithfulness, adunay righteousness, na ay katuyuan o gitawag nga kapiyalan nga kinabuhi diha sa gingharian sa Dios, mga kaigsuonan. Amen. That is why
ingon si Jesus maigsoon, amen, return to your kingdom assignment. Amen. Ingon usab maigsoon, matud pa sa quotation ni Dr. Miles Monroe, your job is not your work. Your job is temporary, but your work is your purpose. Amen. So, kung mag-apply ka karon og trabaho, pwede kang ma-football, pwede kang mag-resign sa imong work, then after that, you have no job anymore. Amen. Pero when you say job, this is a temporary. But your work is your purpose. Kung unsa ang katuyuan sa Dios sa imong kinabuhi, mauna ang katuyuan sa Dios, maigsoon mauna ang imong trabaho. Amen. So, what is my kingdom assignment? Amen. So, ang imong trabaho mauni, begin to serve, lead, and influence others in your domain, in your family, in your work, in your ministry, etc. mga kaigsunan, because you are a representative of heaven. Amen. Ingon nga ikaw, representante sa langit, you are going to fulfill your purpose. If you have your work, amen, kinahanglan ma-influence nimo sila sa katuyuan sa Dios sa imong ginabuhat mga kaigsunan. So it's not only about ministry, but also in our what we call potential, or what we call skill, or gitawag igsoon nato nga purpose or auto work mga kaigsuonan. Example, if you are a pastor, your work is to preach the word of God and to teach the word of God. Amen. So mao na ang katuyuan sa Dios kanimo. Amen. If you are a teacher, your purpose mga kaigsuonan mao ang pagtudlo sa mga kaeskwelahanan, o bisan asa mga igsoon imong ikatudlo, bisan ang pulong sa Dios o unsa man ang ayan natong itudlo mga kaigsuonan for what we call education. Amen. So if you are in medical, amen, your work igsoon is to save lives. Amen. Diya sa hospital mga kaigsuonan, o uban pang mga work sa legal, amen, sa medical, sa gitawag igsoon nga engineering, business, or whatever mga kaigsuonan. Even if you are in the government, that is your assignment. If you are in the government, amen, tarungon nimo pag trabaho ang gi-assign sa Ginoo sa imo when you serve people. Amen. When you help people as a servant, no? Public servant mga kaigsuonan. Okay, so let us fulfill your original, o the original purpose to dominate earth with God's will. So atong i-dominate ang kalibutan uban gayud sa kabubuton sa Dios, kung unsa man ang katuyuan sa Dios sa atong mga kinabuhi. That is why mga kaigsuonan, let us return to the kingdom assignment. No, after we save, after kita kadawat sa Ginoo sa iyang gingharian, buhaton nato ang kingdom assignment. Amen. So kung unsa man ang imong katuyuan sa kinabuhi, unsa man ang imong ginabuhat karon, padayon ka na as long as you glorify God, amen, in your life, because matud pa, we are representative of heaven here on earth. Of course, praise the Lord, ingon ang Biblia, amen, kinahanglan aduna kitay fellowship, dili nato biyaan ang atong fellowship panagkatigom mga kaigsunan. So daily fellowship with the King. So restoration of salvation require daily relationship. Amen. Pinaagi sa mga pag-ampo, not just us, but to receive orders from the King. Because when we pray, amen, of course, adunay mga command, adunay order ang Ginoo what we are going to do. Amen. As have fellowship with the King, of course, di lang ta mag-pray, we have also Bible study. Amen. Ug ang ato ay igsuon nga istadihan mao ang Constitution, mao ang Bible. Of course, worship in spirit and truth, not as religion, but as communion with your source, our King. Amen. So, ang worship mga kaigsunan is not what we call, gawa nato ni gibuhat para sa ditawag nga ritual. But we worship our Creator in the Spirit and in truth, mga kaigsunan, because our King of Kings, amen, are deserve
deserve to be worshipped. Amen. That is why may igsoon to restore. Amen. Sa ato ay igsoon nga kaluwasan. Amen. After you save, kinahanglan padayon kita sa fellowship o pagdaig diha igsoon sa atong Ginoo. Amen. Praise the Lord. Siyempre, of course, ang restoration process, aduna siya ay restoration focus. Bantayan nato, number 1, atong gisgutan igsoon, realize what was lost. Number 2, or when we realize what was lost, it means kingdom. Amen. Ang nawala ka nato, dili religion. Then, when you repent, it means change of mind and direction in life. Then, number 3, rediscover identity. It means, kinahanglan may baluan nato that we are sons and daughter of the King. Our sonship and kingship Mason will be rediscovered. Amen. Of course, submit to God's rule, live by the kingdom principle, live by the kingdom standards. Amen. When we submit to God's rule, mga kaigsunan. Then return to your assignment. Of course, let us fulfill our purpose, why God created us. Amen. Nganong gipadala ta o gibuhat ta sa Ginoo nining kalibutan na. And lastly, let us have communion with the King. Mao na nga to ang daily fellowship with the King. Our prayer, our study of the Constitution, which is the Bible. Amen. Mao na ang katuyuan sa atong Ginoo, mga kaigsunan, alang sa ato ang restoration diha gayud sa gingharian sa Dios. So nagapanginaot ko igsuon nga aduna kita ay nakutlo nining matahom kayo nga kabuntagon ning adlaw migsuon sa Miyerkules. Amen. So maghimo kog mga pag-ampo alang sa matag usa ka nato. Then after this migsuon we having our greetings. Amen. Announcement, pahibalo maigsuon of course ato ang mga pagdawat usab sa inyong mga prayer requests o sa mga pangutana mga kaigsuonan. So, magampuan kita alang sa pagtapos sa atong mga pagtuon. Amen. Praise the Lord. Our most gracious and heavenly Father, Lord, we thank you. Amen. Sa imuha Ginoong Dios nga mga pagtulunan may tungod sa imong gingharian. Salamat kayo Ginoo sa igdulungog nga imong gihatag sa matag usa nga kami nakapatalinghog og nahimong binuksan Ginoo ang among mga tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Ug tuguti o Dios nga bisan pa sa among padayon o Dios nga pagkinabuhi, tuguti nga magauban ikaw sa tanang panahon ug tuguti Ginoong Dios nga panalanginan mo ang imong makatawhan sa tanan wala pa Ginoo na restorya sa gingharian, imo silang tawagon, imo sila o Dios nga pasabton pinaagi sa imong mga pulong gamita Ginoo ang imong mga alagad alang sa pagtudlo, pagwali usab may tungod sa imong gingharian. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan bisan pa sa mga kaigsunan namo nga nay mga problema karon, nay mga balatian, nay Ginoo mga struggle sa kinabuhi, kami nagaampo Ginoo nga ikaw adunay mga katubagan nining tanan, milagro kayuhan sa balatian bisan pa kasulbaran sa problema. Dalaygon ka amo kining gisalikan nimo, igitugyan Ginoo og nagdeklarar kami panalangin sa matag usa Ginoo kalinaw sa kinabuhi, provision sa panginahanglan, kayuhan sa mga balatian, bisan pa kaluwasan o Dios. Dalaygon ka in the name of Jesus Christ. Amen and amen. Amen. Thank you kaayo mga kaigsunan sa inyong pakiguban nining matahom kayong kabuntagon. Kami nagapasalamat mga igsuon sa inyong kahigayunan nga nakahimo kita sa mga pagpatalinghog
sa mga pulong sa Dios. Of course, kaninyong alagad maigsoon at pasalamat kay kaninyo, Pastor Ariel Lobaton, uban maigsoon sa New Hope Kingdom Ministries, UPC, diri sa Davao City, mga kaigsuunan. Praise the Lord. Of course, before we greet mga igsoon sa ato mga kaigsuunan nga uban ka nato ning adlaw, akong ipaybalo kaninyo mga kaigsuunan nga aduna kitay prayer meeting and Bible study karong gabi may igsoon Wednesday diri sa Bago Galera. Of course, nagtuon kita og kingdom leadership, amen, sa ang kingdom life and leadership may igsoon tungod kay importante kini kaayo sa atong mga kinabuhi, amen. So dalaygon kayong Ginoo, so we are inviting you to join our discipleship training, at the same time our prayer meeting, Bible study mention every Wednesday diri sa Bago Galera 7:30 p.m. Of course, og mga adlaw usab sa Bago Aplaya mention 7 p.m. sa Puan mention 7 p.m. sa Friday. Amen. Praise the Lord. So thank you kayo unya karon usab di ay nga Domingo, umaabot mention Domingo, alauna sa hapon ang ato ang celebration sa ika-8 ka tuig nato mention nga anibersaryo sa iglesia diri sa Bago Galera, mga kaigsuonan. So we are inviting you to join us to celebrate the goodness of God. Amen. Bisan pa sa ika-8 nga katuigan sa New Hope Kingdom Ministries, United Pentecostal Church, Bago Galera, mga kaigsuonan. So wala tayo Sunday morning worship sa Bago Galera kay diretso ta pagkahapon. Of course, padayon ang ato ang panimbahon dito sa Puan, mga kaigsuonan, alas 8:30 sa buntag antod sa alas 11:30 mga kaigsuonan. Sa Goodland, sa Bago Aplaya, wala gyapon maigsoon tungod kay they will join us afternoon service during our anniversary, mga kaigsuonan. Okay? So shout out di ay no sa tanan natong mga viewers, mga kaigsuonan. Ako nakita diri Sister Inday Masunong, sabi niya, good morning Pastor. Good morning pod dia kanimo Sister Inday. Of course, Brother Christopher Walter is also watching right now. Amen. So good morning sa imo dia. See you this Sunday, Brother Christopher. Amen. Of course, Pastor Johnny Mahadokon, our pastor of United Pentecostal Church of the Lord Jesus Christ, diya sa Bago Shero, mga kaigsunan, ang ato ang speaker this coming Sunday. Thank you, sir, for respond sa among invitation. So see you soon, Sunday afternoon. Amen. Diri sa Bago Galera. Thank you kayo. And of course, Brother Randy, kauban nato maigsoon, sabi niya, good morning Pastor, or maayong buntag. Okay, Brother John Mark Baklay also watching. Sabi niya, good morning diha Pastor. Okay, so good morning sa tanan, mga kaigsuonan. Praise the Lord. So basi matingalas lang anong paspas man kayo Pastor. Amen. Kay ang ato ang live, mga kaigsuonan, dili pwedeng taas kay makat lang gyapon siya diya sa Facebook, mga kaigsuonan, no? So dili sila mosugot nga moabot tag usa ka oras ang Facebook, kaya ato ning ipaspasan, mga kaigsuonan. So kung dili ninyo maapas, pwede niyo ma-rewind, pwede niyo maigsoon mapaminawan pag-usab ang ato ang live. Amen. Bisan pa maigsoon sa ato ang topic karon, the restoration process. Amen. Sa Kingdom Principles. O kini nga programa, mga kaigsuonan, gitawag nato og Searching for the Kingdom. Of course, sponsored by United Pentecostal Church, New Hope Kingdom Ministries International diri sa Bago Galera, og sa uban pa natong mga kaigsuonang kasimbahanan sa UPC og sa New Hope, mga kaigsuonan, diri sa Davao City. So thank you kayo sa inyong padayong pagsubaybay. So we are inviting you to join us every Monday morning, Wednesday, and Friday, mga kaigsuonan, no? Alas 10 sa buntag or 10 minutes before 10, mga kaigsuonan, makahimo na kita sa pag waiting, no, for our live, mga kaigsuonan. So thank you kayo sa tanan nato, mga kaigsuonan, nga naga-subaybay, mga kaigsuonan. So karon, amen. So kung wala na, mga kaigsuonan, praise the Lord, maka himo sa mga pag itawag nato og pa-shout out, pag-greet, mga kaigsuonan, manamilit na ko. Of course, i-shout out sa nato before that. Amen. Tanan nato mga pastor sa United Pentecostal Church sa tibuok Southern Mindanao District o bisan pa sa tibuok
Pilipinas o sa ubang nasod nga maabot niini nga live mga kaigsuonan, kumuagi kini sa inyuhang live sa inyuhang Facebook mga kaigsuonan. So thank you kayo. Ang Diyos magapanalangin sa matag usa kanato. Amen. Of course, akong ipabot usab ang pagpatimbaya o pangmusta sa tanan mga kaigsuonan nga naa sa nagkanalaing dapit sa ilang mga kasimbahanan diri sa Pilipinas. Amen. O sa gawa sa nasod, shout out kaninyo din ha. Amen. So pwede mo mag-comment, pwede mo mag-PM sa kuha if you have question o napod mo yung mga tabangan sa mga pag-ampo. Thank you kayo mga kaigsunan. So see you mayang gabi sa mga taga Bago Galyara for our discipleship training about kingdom life and leadership. So God bless everyone. Maayong buntag kanatong tanan. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Come on, serve this worship the name of the Lord God, Jesus. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Jesus said in John 3:5, except a man be born of water and of spirit, he cannot enter into the kingdom of God. We will answer. We will answer. We will answer. We will answer into the kingdom of God. Water and spirit. Water and spirit. Water and spirit. We will enter into the kingdom of God. Be born again.
Be born again. Be born again, and we'll enter into the kingdom of God. We will Be enter. born again. We will Be enter. born again. We will enter. We will enter into the kingdom of God. We will enter. We will enter. We will enter. We will enter into the kingdom of God. We will enter. We will enter. We will enter. We will enter into the kingdom of God. We will enter. We will enter. We will enter. We will enter into the kingdom of God. We will enter. We will enter. We will enter. We will enter into the kingdom of God. We will enter. We will enter. We will enter. We will enter into the kingdom of God. We'll wipe your tears. We will enter. And we'll wipe your tears. We will enter to the kingdom of God. Kingdom of God. To the kingdom of God. We will enter. To the kingdom of God. Kingdom of God. To the kingdom of God. We will enter. We will enter. Oh, 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 Hallelujah! Oh, hallelujah, Jesus. Come on, serve this worship the name of the Lord God, Jesus. Hallelujah, hallelujah.